Kaya pala. Janus eh, hindi Janus eh. Janus, ano team nyo? Leg na game ng Obiti. Wala, hindi namin alam. Ba't kakakontingin yung apelyido mo? Kaya kabuti na yung kailangan natin. Wala na extra pa. Keep. Dapat meron. Nangyari. Wala, ito. Pinakatalikod pala. Baka nasulatan. Sherwin. Tama na ito sa atin. Hintay ka nila. Yung mga ano, parang huwag nitatapon niya. Si Del. Ebidensya. Gano'n na zero. Ano? Del! Del! Ano number mo, Del? Number 8. 8 pa! CJ. 8 pa! Si CJ. Number 1. Nagrulo pa yan eh. Aaron 7, Aaron 7. Si Kuya. 25? Game na. Sayang oras. Hanggang alas 7 lang tayo. Jonathan. 28. Tapos si ano, si Owen. Henry. Anong number mo? Ha? Butas. Si Tim. Wala na yun. Wala na. Sila lang 6 na. Okay na. Okay. Karga. Aban. Oh, yung tataya sa Andy. Ito lang sa akin, ha? Ay. Idol. Wala. 0, no? Rod, kuhat pa rin. Ako ng tubig. Big lang. Oops! Short lang. Wala yung monster ko dito. Wala? Meron ng monster ko dito. Tumira. Puta kasi. Pati yung kok, naubos yung kok eh. Ako, kumawa nila. Okay lang sa kop. Aminado ako dito. Paalam na wala. Okay lang. Gamoran! Gamoran! Bata pa. 9 lang ata. Supalpal din! Nasupalpal po ng bola ay ng board sa din. 4-0. 4-0. Patay na naman kayo. Jaburat! Jaburat! On 2 points. 6-0. Lockout. Nakalak na natin yung sa kabila. Yung kagad. Oh, yan. Oh, si ano? Si Hokage. 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 Foul. Number 1. Foul yun? Kaya ko eh. Kasi ko eh. Ay, yung zero? 8-0. Wala eh. Hindi kaya ang budget niya. Kung nag-8 teams, na 6 teams tayo. Dalawang team kasama si Dalawa referee. Doon kami ganado eh. Si Sandra kasama. Nakalot eh. Ang inla. Uy. 3-4. Black ball.
Then, back to Aaron. Up. DJ. Up. DJ, take the shot. No good. Rebound. Whoa. Rebound. Up. Parabéns! Oh my God. Your points. 10-3. Final game, championship game between black and white. Del Rosario for 2 points. 3 minutes, 3 minutes. Corner. Okay. Pasok. Idol! Banat idol! Parang maragana eh. Yun. Oo, grabe. Amuka pa yan. May mali yan. Tinod ni MJ na 1997 na. Commemorate yung MF niya. Basketball documentary sa Netflix. Yung mga Anton. Wow. 20. Napanood ko gaganda rin pala eh. Two shot. Number 5 fouls. First personal foul. Ice back. Yung katawang ice back. Ano game? Prosesa mo. Bukayo! Wala! Ako warero! Bola! Ito pa tinawagan. Hero! And one. First personal foul. Bonus shot, bonus. And one. Bonus shot. Bonus shot. Kaya lagi siyang matatouch. Updated by score? Updated. 69. Jonathan. Marabella pa. Marabilla pa. Hindi ka ba? Counted and Ilan? 11? 11 na yan. 11. Oh. Mabilis naman yung isa. 15 lang. 15 muna na. 15 lang. Nahihito mo sa kabila yung Parehong kalbo. Kasi lawan. Hindi na babalik ko kayo. Tumira 3.
Mali lang yung score nung una. Naitagtag yung score doon sa kalaban. Ayun yung tamang score natin, 15-11. Yan, tama na. Tama yan, tama. Yan ang big. Ano lang, mali. Na dito ka lang. Tali. Meron ka na dito sa... Doon talaga jaburat. Jaburat. Kita saan sa mga... Humihirit ka. Ingat. Thank you. July 25. Yan mo na yun. Ha? Meron? Abutan. Let's go! Oh, sa'yo, Marco! Mali. Naitagtag yung score na yun. Nakatali to, no? Nakatali. Sa tali naman. Nagtama lang yung tindo. Anong? Yan ang kwan, 15. Thank quarter! Blackpool! Second quarter na? Oo. Oo. Araw. Janus! Awan ko na! Ganda sana kalawin mo pare. Wala. Kaya pala mababa yung araw eh, maraming kalbungin. Kasi ilaw. Nagsalita yung hindi kalbo. Nagyabang pa eh. DJ! Grabe! 15-30. Ang score na. Lucky Eli. Bagong Kobe na naman, si Eli. Gerald. Grabe talaga si Papa Eli. May pantakbong bago, may pamakasan ko na bago. Dora ba? Sige. Supo! Pasok. Substitution! Dito. Pinulikan. Kulang sa saging. Panay kaapon. Saban nyo na! Na. Hindi, okay na. Sabi sa'yo, kakain ka na saging. Sab daw. Sab. Pasok. Kompleto na! Okay, diretso. Nakikaya. 17-15 ha? Kaya. Dumiretso. Dumea. Pasok. Upot. 19-15. Wala ba nga puti? Parang walang kano sa akin eh. Pero, Lulo yata si Dylan. Lulo eh. Lulo yan. Diego CJ. Lulo yan, sigurado. Ato, Bek. DJ. Tumasa ka dyan! Upot! Hindi ka game! Close fight. Ano tayo? 19-17. Eli, binigay kay Gerald. Nakatawa. Nakatawa ni Janus. Bumosover. Nakatawa. Kipo. Relax tayo. Relax na tayo. Referee station muna tayo. Nag-iisa ang ating referee. Relax lang. Rebound ni Janus. Meron. Diretso ba? Wala! Ako, CJ! Wow! Eli! Time out dito. White team! Time. Tali nyo. Pareho? Score natin na 19-17. Lamang ng dalawa. Puti.
Charles, hindi yata sa'yo. Anong sapatos mo? Oo. Benta mo lang sa akin yun. 2 gives. Pareho kami ng size. May kiss ka pa. 100, may kiss ka pa. Okay! Free throw, free throw. Maganda ang laban. Pasok niyo si Henry! Pareho. Tabla tayo, tabla. Hoy! Jamurat! Jamurat! Binuburat ang bola. Tinigil. Tinigil! Jamurat! Gigil na gigil, wala! Gigil! Diretso ba? Diretso ba? Ay, sayang! Jaburat! Jaburat! Tumira! Wala pa rin! Nakuha dyaran! Bumuha pa! Gigil! Nakuha din! Ginagawa din! Gigil na gigil na mukha! Parang may mali ah! Wala tayo! Pinilan ka! Magandang baka to! Mukha sa mukha! Crossover! Lumea! Pasok! 21-19! Sab! Sab! Sab dito siya pag ano ha. Pag pumasok, sab. Oras natin ha, 3 minutes, 45 seconds ha. DJ. Binigay kay Janus. Janus, Universa. Pasok! Kasama bang foul? JM. Yan. Sab, sab! Pasok! Laban pa rin ang dalawang puti. Wala, all na. On na pala, sorry. Lalamang ang block. Sorry. Lalamang ang block. Last shot. Lamang. Diretso ha? Diretso ha? Uy! Asawang bulatan! Napagkama ng bola kasi! Hoy! Eli! Panay sapit sila ngayon! Lamang na ang ano. Panay sapit ko sa jeep no? Lamang na ang naglulo. Bonus na! Bonus na! Lamang na ang block ha. Score natin ha? 25-21. Tumatao lang. Jaburat, tumira ng tres. Hey! Running for MVP. Jaburat. Running for MVP si Jaburat. Time out ano? Block. Running for MVP. 10 seconds shot clock. Nakuha ni Paulinho. Binigay ni Jaburat. Jaburat, tumira ng tres. Wala. Bitin. Nakuha Gerard. Pasok. Oras natin, 2 minutes. Chicken. Sebo, time out. Time out. Score natin, 26-25. Time out ka naman dito. Lamang lang isa ang puti. Grabe si Jaburat. Grabe. Kondisyon si Jaburat. Puta, may lipante! Dito, dalawa na. Hindi, sa akin yun. Ay, sa'yo. Ito, time out ka. Sa'yo yun. Hindi na lang sa akin. Kakagulo kayo, dalawa na lang. Nalimutan rin ako. Dalawa lang ang time out. Pasok! Pasok! Oras natin, 1 Last minute quarter. 53. Dalawa.
Black ball ha, black ball, black ball. Baka kalituhan. 26-25, no? Isa lang, wag mo pa. 26-25. Dikit. Jonathan, binigay kay CJ. CJ, Dubai. Pal. Binigay kay Janus. Pal pa rin. Wala. Pinababa. Pinababa. Binigay kay Eli. Malakas. Sayang. CJ. Crossover. All the way! Janus. 2 Nomba! points. Inomba! Jaburat. Bomba Rienda! Seryoso mukha ni Jaburat. Dumiretso. Wala. Nakuha ni Janus. Janus. Relax lang sila. Relax lang sila. Naghahabol sila pero relax. Hindi. Ayos sila. 10 seconds shot clock. 5 seconds shot clock. Okay, same ball. Oras. 3 seconds shot clock ha. 3 seconds. Oh, shoot it! 3 seconds. 3, 2, 1. Lagi lahat. Dumiretso. 2 points. Ang bilis bumaki ni Jabo na talaga. Kondisyon bumaki ito. Dalawa lang ang naman. Then, bumitaw ulit. 17 seconds. 15. 10. Wow! Who's one rep? Mukake. Okage! Number 1. 7 seconds remaining! 7 seconds sila na natitira sa ating second quarter. 28-33, tama? 2 shot. Lamang ang Black. 23-28-33. Pasok. Black. 4. Wala. Ako sa window. Pinanda, wala. 3, 2, 1. Pasok! Sakto! Sakto! Saktong-sakto! Naglulo eh. Umuwi. Naglulo. Naglulo. Score natin, 36-29. Magandang bakbakan daw. Ang galing. Tangina. 36. Bagong lulo. Iba talaga Iba. pag middle, no? Iba pag may naglulo pa, pare. Nagpahinga, nagpalulo yun. No? Sayang, hindi naglaro yung mga, Salamat nga pala sa mga sumali. Dali lang gumawa ng basa. Gawa ikaw ng basa. Tingnan mo lang sa YouTube. Sana huwag mo sasama sa susunod ulit. Kasi jumper yun, pwede. Si battery. Bibili ka na Sali lang na sana. Jumper tapos yung horn. yung horn, no? Kaya nag-ano ako sa Pilipinas, papatingin ako sa kuya ko, sa Raon. Meron magaling gumawa sa Bromley, ayaw lang yung gumawa. May kasama pang sound. Ano mo baka maano Siguro 10 button yun. Kada pindot ko ng kada button. Iba. Relax mo tayo. 1 minute. ay magbenta. Ready na pala, ready na. Ready. Third quarter tayo, third quarter. Okay, play ball. White ball. Sige, pass ko na. Nigeria, ha? Oras. Gerald. Tumira na set. Wala. Ako ni CJ. Binigay kay Aaron.
Didiskarte. Oh! Ganda ng depensa ni Jaburat. Oh! 8 seconds shot, taka. 8 seconds. 8 seconds shot, taka. 5 seconds. Nice kill. Ako ni Gerald. Gerald. Kaya, 2 points. Score natin, 36-31. Ako ni CJ. Wow. Foul, sige yan. Ilan? Second personal foul, ha? First team foul. First team foul. Janus. Nakuha ni Francis. Binigay kay Kean. Kean. Binigay kay Jaburan. Binigay kay Gerald. Pasok. Pasok. Mahabol. Mahabol. Score natin. 36-33. Tama foul yung kabila. Mahaba pa. Mahaba pa. Marami nang nangyayari. CJ. Binigay kay Aaron. Aaron. Binigay kay Del. 10 second shot na. Tumira Janus. Rebound pa rin niya. Kanya pa rin. Nakuha ni Aaron. Tumira. Wala. White ball. Gerald. Pinato. 2 points. Score natin 26-35, ha? Time out. Aaron. Binigay kay CJ. 10 seconds shot na. Binigay kay Del. Del, lumea. Wala. Nakuha ni Francis. Binigay kay Gerald. Gerald. Binigay kay Jaburan. Jaburan. Kapitan. Ang ganda ng pwede ni Jaburan talaga. First First team. personal foul, ha? Pareho team foul. Pareho. 1-1. Team foul. Walang mag-grab. First group. Grabe ang pwede ni Jaburan. Pasok. All na. All na. 36. Last row. Pasok pa rin. Malakas ang bata to. Malakas. Lamang na ng isa. Puti. Wala pa? Sino itong white? Black. Black. Ay na, siniro sila. CJ. Binigay kay Del. Binigay kay Aaron. Batrap. Wala pa. Number 2. Francis. Oh, lamang kayo. Lamang. Zero. Yung foul. Siya Francis. Sa lamang sila. Dalawa ni Francis, si Eli, at saka si... Yung dalawa lang. Pasok. Muna. Pasok. Pasok pareho. Bumalikan lang sa itim. Nakadyaburan. Jaburan. Super! Uy! Bravo si Jaburan! Bubuhat na. Talagang kondisyon ng barang ito. Yes! Puspa Rep, number 5, pila na si Paulinho. Dalawa ka na, pare. Third team foul. Second team foul. Third. Ay, third team foul, sorry. Ito, nilagay ko na dito. Tapos 1 doon. Oh. First throw, wala. Last shot. Last throw.